Dirit agi guys kay. Dirit agi guys kay. Night checkpoint dito guys. Dirit agi kay night checkpoint dito. Pwede kalau sa sir helmet lang helmet sir. Pwede kalau sa sir. Nya kamu may helmet sir. Kanang mag-checkpoint tayo mag-helmet sir. Kamu suro ba ni sir? Dili lang ang napay kay. Ngaman. Dapat kamu mag-checkpoint ta may helmet. Ikaw man nagsakay og motor, dapat ikaw na nag-helmet. Di kay checkpoint kamu may mga pulis sir dapat mag-helmet po mo sir. Ikaw sir basig ganahan ka mag-helmet sir. Sige sir. Sige sir, salamat sir. Sige.